share the recording with you people. Are you able to see the screen? Yes, Yes, sir. Santosh. Okay. So last class I completed field status variant. Okay. Yes, That sir. is, with that I have completed enterprise structure /n OBY6. This is the transaction code /n OBY6, and then enter, and then you find out your company code. What is your company code? BR21. BA21. BR21. 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 So Britannia Industries, right? So this is the global structure that we have configured. We have configured the company code. We have named as city, country, INR, currency, language, chart of accounts, company, fiscal year, variant. All this we are configured in this. This is called the global structure of the company. So if you want to see the global structure, what has been done, global, then you have to give this OBY6 is the transaction code. Of course, you have to give /n. Then you will able to see. Now you can add additional things. You can give the PAN number of the company, TDS. These are the all regulatory registration numbers you have to give. Right? Enterprise structure is, you people are learning right? Yes, sir. So this global structure part will not be your configuration. It will be the work of the finance consultant. But this is an additional learning to understand how the global structure has been created, right? How that this company code is coming. Clear? Now I will start the next part. After the enterprise structure, I will enter the general ledger part. Now, what is a general ledger? General General. ledger is where all the transactions are recorded. In SAP, finance is considered at the heart of the organization, right? Okay. हार्ट में, हाँ, जैसे ह्यूमन बॉडी है, हार्ट का पंपिंग होता है, सारा बॉडी में ऑर्गन्स एक्टिव रहता है. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन का finance is the heart of the organization. So whether you are a MM consultant or a production planning consultant or a sales and distribution consultant, whatever entry you make in your module, it will go into the general, it is recorded in the general ledger through integration. I have not come to the integration, but I'll show you how to it is integrated, right? So, and from the general ledger, we generate the balance sheet, profit and loss account of a company. We can understand the health condition of the company, how the company is performing, right? Now, the second part that I'll be entering here is the GL part. How to create the GL. Oh. So this is again is the work of a finance consultant, right? I will need at least this session, another session before I finally enter into the MM. So this is first is the tolerance group for GL account. Tolerance means how much amount a GL can tolerate. Suppose there can be a difference in the amount. In SAP, what happens? If you are supposed to pay 1 lakh and if against a particular PO, but if you are paying less, GL will not allow you to pay. So that is why we need to create a tolerance limit, that we can have a tolerance of 10,000 minus figure. That instead of 1 lakh, I can pay 90,000. Or instead of 1 lakh, I can pay 1 lakh 10,000. So that is why the tolerance has been created. It is called defined tolerance group for GL accounts. So let me configure. As a consultant, you know you have to go to the SPRO part. So you go to SPRO, then you go to financial accounting. Okay. From financial accounting, you go to general ledger accounting. Then you go to business transactions. Okay. And then you go to open item clearing. Okay. What are the open items? Open items are
suppose as a consultant, your main area will be purchasing material for production. For Britannia Industries that you are doing, you need to purchase you need to purchase flour. You need to flour means not the full nahi that atta maida flour. Huh? You need to purchase flour. You need to purchase yeast for baking. Huh? Then you need to purchase big ovens for making biscuits, cakes, whatever. So as a material management, you need to purchase all these materials that related to production, right? Okay. So what happens? You not always pay the same amount. Whatever the bill is coming, you keep hold something. You pay 50%. You keep later on 25%. So that is why as long as you are not paying your vendor, it remains open item. So that is why it is called open item clearing. Then come the clearing differences. From open item management, you come to clearing differences. And then here you guys define tolerance group for GL accounts, mean general ledger. A screen will open in front of you. Click on new entries and you give your company code first. BR21. We are not creating any group. We're making it open. Only we'll write tolerance group of BR21. Okay, now this is the difference. Either you give debit posting or credit posting. Either you give in figures or you give in percentage. If you give in figures, you cannot give in percentage. मतलब 1 lakh debit होने वाला है, if you write that I can pay up to 10,000. Tolerance limit is 10,000. You have to write 10,000 here. Okay. That means 1 lakh के अगर 10,000 होता है तो 10% होता है. So either you give 10%, अगर if you give this, then you don't give anything here. You have to give 10% only. So this is also not your work here, the work of a consultant, but before doing entering you need to do some basic thing, right? To build a house, you need to have the base first, right? Base and pillars. So that you are doing at the moment. So the Britannia Industries tolerance group, and then you save here. So it will ask for, you go and create an on request. You could write GL configuration of BR21. The transaction code for this, note it down. It is OBA0. A0. This is the transaction code, OBA0. Any question on tolerance group for GL? No, sir. Okay. স্যার টলারেন্স গ্রুপটা কি মানে এই যে টলারেন্সটা এটা তো কোম্পানি ডিসাইড করে না মানে নিজে থেকে করা যায় No, কি? no. Nothing is being decided individually. It is the decision of the management and the department concerned. Okay? যে আমি কত টাকা হোল্ড করব, কত টাকা, তেমন আপনি মানে হ্যাঁ বলুন। সেটাই না, আমি ওটা বলতে চাইছি যে এটা পুরোপুরি যে এসএপি থেকে না আদার্স পার্ট মানে কোম্পানি বা যে করছে সেরকম? এসএপি যখন ইমপ্লিমেন্ট হয় ইন এনি অর্গানাইজেশন, সেখানে দুটো পার্টি থাকে। একটা হচ্ছে ভেন্ডার, যে ইমপ্লিমেন্ট করছে, হু ইজ দ্য ভেন্ডার? Vendor maybe IBM, maybe Wipro, maybe Infosys, maybe TCS, okay, maybe Accenture, Cognizant হতে পারে, right? PwCও implement করে, Deloitteও করে, okay? তো তারা হচ্ছে the consultant who will understand the business process for Britannia Industries. Suppose in the case of Britannia Industries different departments আছে. All departmental heads and the vendor, people from the vendor, they sit together. একটা মিটিং হয় না, several meetings হয় before they draw out a blueprint. সেই blueprintটাকে first it will be a questionnaire. The SAP consultant prepare questionnaire, they send it to the different departments. The questionnaires are being replied by the departmental heads. On that basis,
Lot of follow-up meetings goes on. Ultimately, the blueprint is being done. The blueprint gets approved from the management. Yes, you can go ahead. Okay. And then on the basis of the blueprint, it is being implemented. Okay. The software is being customized, right? So meeting and communications is very important. Okay. If you don't have a proper communication, then the project can flop. Right? In many instances, it can happen. Because a company, when it is implementing SAP, that means that a lot of data is there in that company. The company might be using some other ERP. So that data has to be recorded, right? So all those data will come. So it's a huge thing. If there's any mistake, anything goes wrong here and there, then the project become unsuccessful, right? So that is why it is very important. Now, when I've done the tolerance group for the GL, you also have to do the tolerance group of the employees, because all employees are not entitled or eligible to pass a total amount. There's always a limitations, right? So the next is define tolerance group for employees. This is the same path that the next one, right? I click here. Again, here also I have to go to new entries. Okay, group is blank. I will only give the company code. Okay, and then I will give the maximum amount. Maximum amount means I will give 1 2 3 4 1 second 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, this is the amount per document, upper limit. This is the amount maximum, so much amount you can pass. Amount per document per open item means debit and credit in case of vendor and in case of customer. Okay, in your case it will be vendor. If you want to give any cash discount, I'm giving it 10, just for learning purpose. Okay, upper limits for amount per document, okay, per entry, amount per open item, and any discount. Okay, and this is the payment permitted differences, means in case of revenue, your will be in case of expenses, because you'll be dealing with the vendors, you have to pay, so you will be the incurring expenses on behalf of the company. So if there is any differences in your payment, how much the difference it will your employee can make, either you give the amount or the percentage, and any cash discount you are getting from the vendor, that has to be given their percentage. That's it. It is also not your work. It will consultant will, finance people will do all this, right? So this is called tolerance group for employees. I save the data here. Transaction code for this is OBA4. OBA4. Note it down. No, sir. Okay. 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 Now, so this is the general part. There are few more configurations. One is two more configuration left for GL before we finish up with the GL. Okay. So what is that? The next one is classify GL account for document splitting. Okay. Classify GL accounts for document splitting. How it is being done? Again, I'll come out of this screen. Okay. Classify GL accounts for document splitting. You go to SPRO, then here you will come to here. Financial accounting new, not this one, this one. Click on financial accounting new. Then you come to general ledger accounting new. Then you come to business transactions. From business transactions, you come to document splitting. From document splitting, you come to classify GL accounts for document splitting. This one. Now it will ask for the chart of accounts. What is the chart of accounts?
for Britannia Industries? Chart of BRCH, sir. BRCH. BRCH, right. This one, BRCH, Chart of Accounts of Britannia Industries Limited. So BRCH, enter. This is the screen will open. You have to click on new entries. Now in new entries, what will key? If you remember, we created the account group, asset, liabilities, revenue, and expenses. Account group we have created. Do you remember? If you have gone through the notes, then you will remember that I have created the account group. Now I'm opening another session, another screen. Can you see that screen? Yes, sir. Okay. This is a new screen I've opened. /n OBD4. If you go to OBD4, if you go click on position and give the chart of accounts, BRCH, enter. So you have created asset 1 to 1000, expenses 3001 to 4. हाँ देखते पड़ते हैं नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है एक मिनट Now can you see? हाँ इस देखते पड़ते Now this is the chart of account, asset 1 to 1000, right? Then liabilities 1001 to 2000, expenses 3001 to 4000, and revenue 2001 to 3000. এইভাবে আমি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস আর অ্যাকাউন্ট গ্রুপ বানিয়েছিলাম ট্রানসাকশন কোড OBD4 দিয়ে। ওকে, এবার এইখান থেকে আমি ডেটাটা নেব। আমি আমার নেক্সট স্ক্রিনে যাই। This is the screen, আমি এলাম একটু আগে। BRCH দিয়ে নিউ এন্ট্রিজ করেছিলাম এই স্ক্রিনটাতে। এখানে আমি কি দেব? এখানে আমি দেব 1 থেকে 1000 কি ক্যাটাগরি হবে? 1 to 1000 হচ্ছে আমার ব্যালেন্স শিট অ্যাকাউন্ট, অ্যাসেট ব্যালেন্স শিটে আসে। ওকে, এবার 1001 থেকে 2000 লাইবিলিটিস। লাইবিলিটিস কোথায় আছে? লাইবিলিটিস আছে লেফট সাইড অফ দ্য ব্যালেন্স শিট। আমি আবার ব্যালেন্স শিট চুজ করলাম। এবার 2001 থেকে 3000, 2001 থেকে 3000 কি ছিল আমার? রেভিনিউ না? revenue 2001 থেকে 3000 is revenue। তাহলে আমি কি সিলেক্ট করব? এখানে রেভিনিউ এইটা। আর 3001 থেকে 4000 কি হবে? এটা হবে আমার এক্সপেন্সেস। হলো? এইসব দেবার পর আমি কি করব? সেভ করলাম। তার মানে আমি যে অ্যাকাউন্ট গ্রুপ করে বানিয়েছিলাম সেগুলো আমি এখানে স্প্লিট করে দিলাম, ভেঙে দিলাম। এটাকে ব্যালেন্স শিট রেভিনিউ এক্সপেন্সেস, আর কিচ্ছু না। দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক। এটারও ইজ নট ইউর ওয়ার্ক, ইট উইল দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য ফিনান্স কনসালটেন্ট। রাইট ডাউন দ্য ট্রানজাকশন। এটা ভাঙলাম কেন? এটা ভাঙলাম কারণ যখন আমি জিএল এন্ট্রি করব তখন অটোমেটিক বুঝতে পারবে সিস্টেম যে এটা ব্যালেন্স শিট, এটা রেভিনিউ, এটা এক্সপেন্সেস। ওকে, আমি জিএল স্প্লিটিং করে নিলাম এটা।
ওকে, এটা ট্রানজাকশন কোড হচ্ছে জিএসপি আন্ডারস্কোর LZ2, এটা হচ্ছে এই ট্রানজাকশন কোড জিএসপি আন্ডারস্কোর LZ2, নোট ইট ডাউন। এটা করার পর আমার জিএল এ আর একটা ফাইনাল কনফিগারেশন বাকি রইল, এটা হচ্ছে এই যে অ্যাক্টিভেট ডকুমেন্ট স্প্লিট। আমি তো ডকুমেন্টটা স্প্লিট করলাম, এবার এটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে, রাইট? ইট ইজ কল্ড দ্য অ্যাক্টিভেশন অফ ডকুমেন্ট স্প্লিটিং। এইটা এবার এখানে আমি ক্লিক করলাম, এরকম স্ক্রিন খুলে যাবে একটা, এইটাকে ক্লিক করে দিতে হবে, আর কিচ্ছু না। এটা যদি আনচেক থাকে তাহলে অ্যাক্টিভেট হয়নি, ডকুমেন্টটা স্প্লিট করেছি কিন্তু ইট হ্যাজ নট বিন অ্যাক্টিভেটেড। যদি অ্যাক্টিভেটেড না হয় এন্ট্রি দিলে এফেক্টিভ হবে না। To make it effective, you have to activate it, and then you have to save it. Clear? এটা একটা বড় ট্রানজাকশন কোড আছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি। এটা ট্রানজাকশন কোড হচ্ছে S underscore ELN underscore 06, then 1 2 3 4 পাঁচটা 0 নয়, এটা হচ্ছে ট্রানজাকশন কোড S underscore ELN, তারপরে 06, তারপরে 5 times 0 9. This is the transaction code for activation of document splitting. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। কোনো কোয়েশ্চেন? এনি কোয়েশ্চেন? না, এটারও কিন্তু কাজ হচ্ছে ফিনান্স কনসালটেন্ট, এখানে এমএম কনসালটেন্টের কোনো রোল থাকবে না। ওকে, আর একটা লাস্ট যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে, এটা নোট করে নিয়েছেন তো? আচ্ছা, আর একটা ফাইনাল কনফিগারেশন হবে, সেটা হচ্ছে document type and number range, GL এর ক্ষেত্রে, only case of GL, document type and number range. Okay, one minute. Manager accounting, business transactions, GL posting, এক সেকেন্ড। Note down the part, financial accounting, okay, financial accounting global settings, তারপরে document, okay, document, তারপরে আসবে document header, তারপরে define document types। এটা ভালো করে দেখে নিন। Financial accounting, financial accounting global settings, document, document types, তার আগে document header ক্লিক করুন। এখানে অনেক রকম ডকুমেন্ট টাইপ SAP নিজে থেকেই তৈরি করে দিয়েছে, আমাকে শুধু সিলেক্ট করে নিতে হবে। নর্মাল GL এর জন্য আমার যেটা লাগে সেটা হচ্ছে SA,
জিএল ডকুমেন্ট যখন আমি এন্ট্রি করব জিএল ডকুমেন্ট তৈরি হবে তার নাম্বারিং হবে কারণ অন দ্য বেসিস অফ নাম্বারিং আপনি ধরতে পারবেন যেমন ইন কেস অফ পিও পারচেজ অর্ডারের নাম্বার হয় সেই নাম্বার হিসেবে আমি একটা পারচেজ অর্ডারকে ট্র্যাক করতে পারবো সেরকম জিএল এর জন্য জিএল এন্ট্রি যখন হবে পিও যখন আমি অ্যাজ এ এমএম কনসালটেন্ট when you will be entering PO the corresponding GL accounts will be get recorded তো ওখানে এন্ট্রি হবে ওখানেও নাম্বার সেই নাম্বারিং হবে সেই জন্য we need to configure this SA রাইট আমি এসএটাকে কপি সিলেক্ট করে কপি করে নিজের মনের মতো করে ওর নাম দিতে পারি কিন্তু আমি এখানে দিচ্ছি না কারণ আর নিউ এন্ট্রিজ করলে অনেক ইনকনসিস্টেন্ট হতে পারে ব্যাকএন্ডে অনেক রকম ভেতরে অনেক রকম লিঙ্ক থাকে অনেক রকম টেবিলস থাকে হয়তো ডেটা গেল না সেখানে এরর আসতে পারে সেই জন্য ইট ইজ বেটার টু টেক এসএ এবার এসএটা আমি নিয়ে নিলাম নিয়ে আমি এসএটাকে ডবল ক্লিক করবো এসএ মিন জিএল অ্যাকাউন্ট ডকুমেন্ট এবার আমি এর ওপর ডবল ক্লিক করবো করলে এরকম একটা স্ক্রিন খুলে যাবে তাহলে আমার জিএল অ্যাকাউন্টটা কার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হবে সব ক্ষেত্রে অ্যাসেটের ক্ষেত্রে কাস্টমারের ক্ষেত্রে ফর ইউর কেস উইল বি ভেন্ডার মেটেরিয়াল ইউ উইল বি ডিলিং উইথ দ্য মেটেরিয়াল raw material and you will be dealing with the vendor তাহলে এই জিএল গুলো সবকটা অ্যাকাউন্ট টাইপস এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হবে আর নাম্বার রেঞ্জটা অলরেডি এসএপি নিজে থেকেই দিয়ে দিয়েছে 01 শুধু আমি এখানে গিয়ে ক্লিক করব আমার কোম্পানি কোডটা দেব I'll click on interval I'll give a 01 already given by SAP and I will give the financial year or the fiscal year 2021 and I'll give the number ধরো দিলাম 1 থেকে 500 500 যেরকম দরকার সেরকম দিতে হবে নাম্বার আমি কম রাখলাম দেখে আমি সেভ করি changes are saved এই ডকুমেন্ট টাইপস এর নাম্বার রেঞ্জে ট্রানজাকশনটা কোড হচ্ছে এই কোডটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোড এটা বারবার আসবে ভেন্ডারের ক্ষেত্রেও আসবে আবার এখানে আসতে হবে এই ট্রানজাকশন কোড হচ্ছে OBA7 as a MM consultant you might require to create the vendor এই ক্ষেত্রে ওকে এখানে আসতে হবে OBA7 আসতে হবে তাহলে OB7 is the transaction code for document type and number range clear any questions হ্যাঁ স্যার हाँ सर मुझे अनिकेश तुमको समझ में आया ना हाँ सर टिल दिस जो मैं दिखा रहा है अभी तक ये सब बेस बन रहा है दिस इज द वर्क ऑफ ए finance consultant so with this the GL part is complete okay now I will enter a little bit of controlling part थोड़ा controlling part पे हमको जाना पड़ेगा नहीं तो हम काम नहीं कर पाएगा okay so क्योंकि FI और कंट्रोल में FI से होता है रिपोर्ट्स दैट इज शेयर्ड विद द एक्सटर्नल पीपल आउटसाइड पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन का बाहर है और सीओ से क्या होता है रिपोर्ट्स बनता है दैट इज फॉर द इंटरनल यूज ऑर्गेनाइजेशन का भीतर जो एम्प्लॉयज है जो सीनियर मैनेजमेंट है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके लिए बनता है सो हम एज ए एमएम कंसल्टेंट आप जब भी कोई एंट्री पास करोगे वो जीएल में जाएगा एंड सीओ में भी हिट करेगा तो दैट इज वाई if you don't create the CO configure जो बेसिक है वो अगर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन 4-5 अगर नहीं होगा तो you will not be able to do any work in MM so that is why I have completed the enterprise structure global structure जितना GL का है हमने कर दिया now I'll be entering the whatever configuration minimum basic configuration required for CO I'll be doing now okay now it is the work of a CO consultant तो सीओ कंसल्टेंट वर्क वो एफआई लोग बनता है एफआई उसको बोलते हैं फिको कंसल्टेंट एफआई सीओ राइट तो द फर्स्ट इज मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेम आई विल गो फ्रॉम द कंसल्टेंट लेवल में जो काम होता है वही से हमको जाना पड़ेगा द फर्स्ट इज मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया हाउ टू डू इट SPRO now I will not be entering the finance accounting. I will now enter the controlling part. Okay. Controlling, then general controlling,
then organization, then maintain controlling area. Okay, yeah, okay, you have to double click on the maintain controlling area, this one, second one. ऐसा screen एक open हो जाएगा. Now what you will do, you don't go for copy here, go to new entries. इसमें क्या लिखूंगा, कंट्रोलिंग एरिया, मेरा कंपनी कोड जो है वही हम रखते हैं यहाँ पर, इजी टू आइडेंटिफाई. कंट्रोलिंग एरिया BR21. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई विल राइट हियर कंट्रोलिंग एरिया ऑफ BR21 पर कंपनी कोड एंड कंट्रोलिंग एरिया कैसे होगा. कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड, यहाँ पर जैसे बनाया सेम एज कंपनी कोड, और क्रॉस कंपनी कोड. अगर कंपनी इज हैविंग सब्सिडियरी है, so you have to select this option. Otherwise, if you want to one, you go to controlling area same as company code. Okay. Currency type. What is the currency type? Currency type will be 10. By default, 10 is the company code currency. ये by default SAP में है. You don't have to do anything. इसमें जब आप क्लिक करके देंगे, ऑटोमेटिकली बाकी सब डेटा ऑटोमेटिकली SAP will extract. करेंसी आ गया है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी आ गया है, फिस्कल ईयर वेरिएंट भी आ गया, ऑटोमेटिकली ले लेंगे. नाउ आई हैव टू क्रिएट ए कॉस्ट सेंटर हायरार्की. व्हाट इज ए कॉस्ट सेंटर? सपोज कॉस्ट सेंटर जैसे जैसे आपका ब्रिटानिया का 3-4 फैक्ट्रीज है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, फिर बॉम्बे में है, जहाँ जहाँ पे है, जहाँ पे जो जो प्रोडक्शन सेंटर है वो एक एक करके कॉस्ट सेंटर होता है. वो पर्टिकुलर वहाँ पर कॉस्ट सेंटर में खर्चा होता है, वहाँ पर वेजेस देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें रेन टैक्स जो है वो कॉस्ट सेंटर में रिकॉर्ड होता है. सो इट इज कॉल्ड है कॉस्ट सेंटर. ये जो आपका ब्रिटानिया का जो ऑफिस है कलकत्ता में, रजिस्टर्ड ऑफिस, दैट इज ऑल्सो ए कॉस्ट सेंटर बिकॉज फिनेंस पीपल आर देयर, HR पीपल आर देयर, लीगल पीपल आर देयर, ये लोग को पैसा देना होता है, ERP पीपल, IT टीम इज देयर, उस लोग को भी सैलरी देने पड़ते हैं. सो दोज आर द कॉस्ट सेंटर्स. सो योर IT डिपार्टमेंट इज ऑल्सो ए कॉस्ट सेंटर, योर HCM ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट भी ऑल्सो ए कॉस्ट सेंटर, राइट. तो ये सब कॉस्ट सेंटर के लिए एक हेड होता है, इसका ग्रुप होता है, कॉस्ट सेंटर हायरार्की बोलता है, राइट. उसका अंडर में होता है. सो हाउ टू क्रिएट अ कॉस्ट सेंटर हायरार्की? वेरी इजी है. BR21 डाल दिया, CC मींस कॉस्ट सेंटर, H पर हायरार्की, दैट्स इट. और अब क्या करोगे, सेव कर. बोला कि स्टैंडर्ड हायरार्की डज नॉट एग्जिस्ट. शुड द सिस्टम BR20 be created as standard hierarchy? Yes. तो यहाँ पर I have to make a change. अभी तो मैं GL में नहीं है, अभी controlling में है, तो I will go create controlling area configuration of BR21. Clear? हाँ सर. ओके ओके. उसके बाद क्या करना है, मैंने कंट्रोलिंग एरिया तो बना दिया, अभी आपको असाइनमेंट करना होगा कंपनी कोड के साथ. सो ये सेकंड स्टेप पे फोल्डर में नहीं, आई विल गो टू द थर्ड फोल्डर, असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड. तो अभी ये मैं क्लिक करूंगा, अगेन क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज. यहाँ पर हमारा कंपनी कोड हम डाल दूंगा BR21. उसके बाद एंटर. ऑटोमेटिकली अगर सब ठीक होगा तो कंपनी का नाम बाय ऑटोमेटिकली आ जाएगा. अब देखिए कंट्रोलिंग एरिया BR21 के साथ माय कंपनी कोड असाइन कर दिया. इसका मतलब ये एक कंट्रोलिंग एरिया के अंडर में हम बहुत सारे कंपनी को डाल सकते हैं. द रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एरिया एंड कंपनी कोड इज 1:many. क्लियर? एक कंट्रोलिंग एरिया में बहुत सारे कंपनी हो सकता है, लेकिन एक कंपनी के लिए एक ही कंट्रोलिंग एरिया होगा, दो नहीं. सो द रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एरिया एंड कंपनी कोड इज 1:many. क्लियर? हाँ सर. Okay. Clear. Now I will select this line and then I will activate the components. Controlling का कुछ components है. क्या components है?
यहाँ पर ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा. नाउ क्लिक ऑन न्यू एंट्री. कुछ गड़बड़ हो गया है. निदान जाने की. हाँ, उसके लिए sp/nsvro. Go to controlling. उसके बाद जनरल कंट्रोलिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया. हम लोग कंट्रोलिंग एरिया ऑलरेडी बन चुका है, तो वी गो टू पोजीशन एंड फाइंड आउट PR81. खुलता है, बंद कर देगा कौन खुलता. नाउ सिलेक्ट हियर. मिस हो गया, एक बार साइड में देख लेता. ओ इट्स नॉट देयर. सो क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज. PR81 मैं सेव करने मिस हो गया. कहाँ हो जा. नाउ यू सेव. कहाँ हो जा. Okay, now controlling area is being assigned to the company code. Okay, now we select here and move to this activate component. Now click on new entries. Components में क्या है, controlling आ गया है. यहाँ पर हमको fiscal year देना पड़ेगा 2021. अभी तो fiscal year 21-22 खत्म नहीं हुआ. Cost center is not active, इसको active करने होगा. Activity type क्या है, machine hour, labor hour जो है. ये एक्टिविटी टाइप से मशीन जब चलता है प्रोडक्शन में, मशीन कितना आवर्स के, लेबर कितना आवर्स के, दैट इज बीइंग कंट्रोल फ्रॉम एक्टिविटी टाइप. ऑर्डर मैनेजमेंट क्या है, ऑर्डर मैनेजमेंट मींस इंटरनल ऑर्डर लाइक सेल्स प्रमोशन, एग्जीबिशन, कोई ट्रेड फेयर में कंपनी ने पार्टिसिपेट किया, भीतर में जो इंटरनल एक्सपेंसेस होता है, स्टाफ को मोबाइल फोन दिया हुआ है, जैसे कंपनी एग्जीक्यूटिव्स के लिए मोबाइल फोन बिल देते हैं. So those are our co-ops under order management means internal order. इसको भी मैं activate कर देता. बाकी I am not going to activate anything else. यहाँ हम profit, sales order, cost object, real estate management मैंने activate कर दिया. देखे मैंने सेव कर दिया. Yes. मेरा general जो controlling है, this is the first configuration of controlling, मैंने activate कर दिया. इसको बोलता है maintain controlling area. These are the controlling areas what I am going to maintain. इसका transaction code नोट कर लीजिए, OKKP is the transaction code for maintain controlling area. Clear? हाँ सर. कोई questions तो नहीं है ना? Okay. नहीं. Okay. This is also the work of a finance consultant, right? Now I'll move to what is called the maintain controlling area settings. पहले controlling areas मैंने activate किया, first one was maintain किया मैंने. अभी क्या करूं, अभी आप controlling area settings में जाना होगा. वो कैसे होगा, okay. Same for I'll go to controlling. Then I'll come to profit center. जैसे cost center है, यहाँ पर जो cost center है, जैसे बोला, जहाँ पर यूनिट्स है, जहाँ पर खर्चे होता है, वो cost center होता है, राइट. उसके ऊपर प्रॉफिट सेंटर होता है. कहाँ का प्रॉफिट होता है, कौन सा फैक्ट्री से जितना कॉस्ट का ऊपर ज्यादा प्रॉफिट होता है, सो वो सब होता है प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग. तो कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर ये दोनों में हमको हायरार्की बनना पड़ेगा एज ए बेसिक लेवल ऑफ कंट्रोलिंग कॉन्फ़िगरेशन. बाकी हम नहीं जाएंगे. तो कंट्रोलिंग, आई विल गो टू प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग. प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग में आई विल गो टू बेसिक सेटिंग्स, then controlling area settings, then maintain controlling area settings. This one. अब controlling बन चुका है. I'll give the controlling area BR21. ऐसा स्क्रीन आ जाएगा. इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट सेंटर. जैसे मैंने कॉस्ट सेंटर का हायरार्की बनाया, उसी तरह हमको प्रॉफिट सेंटर हायरार्की बनना पड़ेगा.
B, R, 21, profit center P, C, and H. That's it. Okay, internal business volume except profit center currency type में लेना होगा. क्या होगा profit center currency type? I will take as 20. Agar if you go to the drop down, you will find lot of currency types are there. Group currency is 30, profit center currency, but I will take the controlling area currency. वो controlling area currency और profit center same रख रहे हैं. Okay. Okay. Now profit center local currency. Local currency is that is INR. Okay. Indian rupees. Oh. Not showing GHR. Indian rupee. Okay. Store the transaction currency. किस currency से आपका transaction होगा? INR. So that has to be stored. Valuation view. There are three options in valuation view. Legal, group, profit center valuation. These are all created. So we'll go always for a legal valuation. And this is not for you. 2021 is already activated automatically, and now we have to save here. See, if everything is okay, the data will get populated. Okay, this is called the profit center accounting, which we have activated. So this is called maintain controlling area settings. The transaction code for this is 0K. This is 0 K E 5 for maintain controlling area settings, right? Okay. Okay, now I will enter into another configuration in controlling area. This is clear to you, this portion? Yes, sir. Okay. हाँ सर. Again, I'll go to controlling. दो कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया अभी तक. एक है जनरल कंट्रोलिंग के अंडर में और एक मैंने किया प्रॉफिट सेंटर, और दो करने होगा. कैसे? अगेन कंट्रोलिंग, गो टू जनरल कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन. मैंने मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया किया है. अब मेंटेन वर्जन करने होगा. वर्जन क्या होता है? वर्जन से यह आप बजट कंट्रोल करता है. हर कंपनी का एक बजट होता है, राइट? द बजट इज कंट्रोल्ड थ्रू कंट्रोलिंग एरिया. सो दिस इज द पोर्शन, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन जहां पर हम लोग बजट कॉन्फ़िगरेशन करने वाला है. इट्स कॉल्ड मेंटेन वर्जन. सो क्लिक हियर. आपके सामने ये स्क्रीन हो जाएगा. सो दिस 0 इज द SAP डिफाइंड. उसमें क्या होता है? प्लान और एक्चुअल. आपने प्लान किया कि हमने 10 करोड़ खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? 12 करोड़ खर्चा हो गया. दैट इज एक्चुअल. तो आपका बजट एक्सीड हो गया. सो प्लान बजट, एक्चुअल बजट, वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, और वेरिएंस. अगर बजट हमने एक्सीड किया कि नहीं, ये रिपोर्ट हम बजट से लिखता है. एवरी कंसल्टेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसल्टेंट, सबका एक बजट होल्डिंग होता है. सो 0 वी नीड. 0 में क्या होता है? 0 इज द एक्चुअल एंड द प्लान बजट. ओके. अब क्या करने होगा हमको? बजटिंग में जाके हमको सिलेक्ट करना होगा. ओके, एंड देन आई विल गो टू कंट्रोलिंग एरिया. ये है स्क्रीन. क्या देख रहा है? कंट्रोलिंग एरिया आ गया आपके सामने. दिस इज द कंट्रोलिंग एरिया, और आपके सामने 0 और प्लान वर्जन भी आ गया. ओके. नाउ SAP में ये जो बजटिंग जो होता है, बजटिंग का बहुत सारे होता है. जो 0 मैंने सिलेक्ट किया है, 0 इज फॉर द एक्चुअल बजट. एक्चुअल बजट जो होता है उसको 0 में लेता है. क्लियर? ओके. तो अगर बजट भी तो वेरिएशन हो सकता है. इफ यू हैव अ चेंज इन द बजट, उसके लिए क्या होता है? तो रिवाइज्ड बजट जो होता है उसको होता है 01. दिस इज कॉल्ड रिवाइज्ड बजट 01. और 2 होता है कि अगर बजट को फिर रिवीजन हुआ तो 2, उसके बाद भी फिर रिवाइज होगा तो 3, 4, लाइक दिस होता है. ओके. तो too many times budget is not, is not entertained. It's not actually work out. Okay.
सो अभी क्या करना होगा, मैंने इसको सिलेक्ट करना होगा। ओके, SAP डिफाइंड है, सिलेक्ट करके मैं क्या करूं, आई विल गो टू दिस वन, सेटिंग्स फॉर ईच फिस्कल ईयर, मीन्स हर साल का कितना बजटिंग होगा, यहां पर क्लिक होगा। ऑटोमेटिकली द कंपनी कंट्रोलिंग एरिया भी आ जाएगा, वर्जन्स भी आ गया, एंटर, ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा। देखिए 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 5 इयर्स आ गया। एक बार बजटिंग हो जाने के बाद वो लॉक करने होगा, राइट। अभी मत लॉक कीजिए, विल कीप इट ओपन एट द मोमेंट। हाँ, बजट एक बार ठीक हो जाएगा तो इंटीग्रेटेड प्लानिंग होगा कि अगर किसी ईयर के साथ इंटीग्रेशन होगा, और कॉपिंग अलाउड, इस साल का बजट दूसरे साल में, दूसरे साल का 23 का 24, सो दैट इज वाई कॉपिंग अलाउड इज यहाँ पर आ गया है। ओके, नाउ व्हाट विल डू, वी विल सेव इट। क्लियर। सो एक बार बजटिंग हो जाएगा, आपको लॉक करने होगा यहाँ आके। सो वो फिनेंस पीपल में कर देते हैं, आप लोग को कुछ करने वाला नहीं है। ओके, ये इसका ट्रांजैक्शन कोड भी नोट कर दीजिए बजटिंग के लिए। इसका ट्रांजैक्शन कोड है 0KEQ, 0KEQ। ओके, इट इज कॉल्ड मेंटेन versions, right? Okay. The last portion of this is maintain number range. नंबर रेंज, हर जैसे GL का एक नंबर होता है, कुछ एंट्री होगा, उसके साथ कंट्रोलिंग का भी कोई एंट्री होगा, तो कंट्रोलिंग को भी, कंट्रोलिंग के लिए की भी एंट्री का नंबरिंग होता है। तो कैसे करना पड़ता है, इसको बोलता है नंबर रेंजेस फॉर कंट्रोलिंग एरिया। विल गो बैक, same path, this middle one, maintain number ranges for controlling documents. Okay, maintain number ranges for controlling documents. This is a very tough one, ये बहुत tedious work होता है, so I will show you how to do it. आपके सामने ऐसा एक स्क्रीन खुल जाएगा, आप कंट्रोलिंग एरिया दे देंगे, to give the controlling area a key or interval। क्या बताएंगे कि कोई इंटरवल एग्जिस्ट नहीं है, so you have to enter here, you have to find a group, click on group. This is all the groups, elements of controlling। इसमें क्या है, पेमेंट डेटा, कैलकुलेट स्क्रैप, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल डाउन पेमेंट, प्लान कॉस्ट, ये सब आपका कंपनी के साथ बीआर, आपका कंट्रोल एरिया के साथ टैग करने पड़ेगा। ये पूरा पूरा ये एवरीथिंग, अगर ये सब टैग नहीं होगा तो आपका कंट्रोलिंग में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई एंट्रीज नहीं आएगा, इट विल ब्लॉक यू, क्योंकि मेंटेन नंबर रेंजेस आपने नहीं किया है। तो इसको करने के लिए क्या करने होगा, आपको पहले एक ग्रुप क्रिएट करने होगा, इसको बोलता है कंट्रोलिंग एरिया, कंट्रोलिंग एरिया नंबर रेंज फॉर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज BR21, और मैंने नंबर रेंज कर दिया 1 to, थोड़ा लंबा ले रहा है, 1 to 1000। It can be 10,000, it can be 1 lakh, whatever, but do not click on external। अगर आप एक्सटर्नल में क्लिक होगा तो जब भी कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट होगा आपको एक्सटर्नली नंबर देने होगा। वी डोंट लाइक गो फॉर एक्सटर्नल, वो ऑटोमेटिक सिस्टम नंबरिंग होते जाएगा सिक्वेंसली 1 by 1, 1 2 3 4 लाइक दिस। उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल सेव इट। मैंने ये ग्रुप बना लिया, अब क्या करना होगा, उसको बैक में जाने होगा, उसके बाद एक एक करके हमको सिलेक्ट करने होगा। दिस वन फर्स्ट इज क्वाइन, क्वाइन मतलब कंट्रोलिंग थ्रू पोस्टिंग फ्रॉम A5, पेमेंट शेड्यूलिंग, ये सब एक एक करके हमको सिलेक्ट कर देगा। फर्स्ट हैव टू सिलेक्ट दिस एंड देन हैव टू सिलेक्ट द एलिमेंट ग्रुप BR21 कंट्रोलिंग एरिया नंबर रेंज पर, इसको सिलेक्ट करने होगा। कंटिन्यूअसली एक एक करके हमको सिलेक्ट करने होगा, दो एक साथ में होता नहीं है। हाँ, रिमेंबर आई हैव टू कीप ऑन assigning like this। It will take some time,
देखिए मैंने कैसे कर रहा है, आपको प्रैक्टिस करने होगा, यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, जो मैं बेसिक लेवल दिखा रहा है ये कोई इंस्टीट्यूट में आपको दिखाएगा नहीं। एमएम दे विल एंटर द एमएम पार्ट, लेकिन उसके पीछे क्या क्या हुआ किसी को आपको दिखाएगा नहीं। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर दिखा दिखा दिखा। हाँ सर, देखिए सब मैंने दिखाई दे कैसे, हाँ देखिए मैंने कैसे कैसे कर, क्या कर रहा है देखते जाइए। नीचे देखिए कैसा आ रहा है, असाइनमेंट होके आ रहा है ऊपर पे, देख रहा है, इट इज असाइनमेंट होके आ रहा है एक हाँ एक। हाँ हाँ। हाँ सर हाँ। क्लास खत्म है जायचं का बरं? ये वाला गलत हो गया था। ओके, ऑल आर असाइंड, ऑल आर असाइंड, ऑल द एलिमेंट्स आर बीइंग असाइंड, सीओ एलिमेंट्स। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू सेव, क्योंकि अगर सेव नहीं कर गए, इफ यू गो आउट, इतना जो काम किया मैंने मिस हो जाएगा। द चेंजेस हैव बीन सेव्ड।
इसका ट्रांजैक्शन कोड है KANK, नोट कर लीजिए, ठीक है। सो विद दिस द कंट्रोलिंग एरिया पार्ट इज ओवर। जो मिनिमम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जरूरत होता है, मैंने ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाया, मैंने जीएल कॉन्फ़िगरेशन किया, और अभी जो मिनिमम बेसिक कंट्रोलिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने खत्म कर दिया। सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आया? हाँ। Okay. हाँ सर। Now I will go to the global settings once again. /NOVY6. जाके मैंने position जाके I'll give the company code BR21. Enter. So now you can see. Yeah, chart of accounts is already there. Everything is there. Perfect. Okay. Now I will go and show you how to create the GL। तो मैंने general ledger का backend configuration, अभी GL master कैसे create होता है, I'll show you how to create GL master, right? Suppose आप कंपनी का जो सैलरी पेमेंट होता है, आप सैलरी जो पेमेंट करता है आप बैंक से देते हैं, राइट? है कि नहीं? तो एक सैलरी का जीएल होता है, एक बैंक का जीएल होता है, राइट? सो जिन्हें जीएल क्रिएट करने के लिए कैसे करने पड़ेगा, देखिए /NFS00 ट्रांजैक्शन कोड टू क्रिएट जीएल मास्टर। ओके, एंटर। आज का क्लास थोड़ा लेंदी हो रहा है क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्लास से एएमएम स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? इसीलिए बेसिक का आई वांट टू कॉन्फ़िगर टू दिस। ओके, नाउ हियर आई विल रिमूव द मेरा कंपनी कोड डाल दूंगा BR21। बीटेड इंडस्ट्रीज आ गया, ठीक है? देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूं, ओके, जीएल अकाउंट डिस्क्रिप्शन इन चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटर मारने के देखेंगे आपका कोई जीएल है नहीं, इसीलिए माय जीएल। अच्छा, अब फर्स्ट थिंग इज मैंने एसेट का क्या रेंज दिया था, 1 to 1000, राइट? और बैंक क्या होता है, बैंक कंपनी का एसेट होता है जहां पर हम लोग पैसे रखते हैं कंपनी का, हाँ कि नहीं? अच्छा, हाँ। कि अनिकेश? हाँ सर। तो मैं फर्स्ट नंबर ले लेती हूँ, ओके? उसके बाद मैं क्या करूं, क्रिएट। उसके बाद क्रिएट होने के बाद ये अकाउंट ग्रुप, मैंने अकाउंट ग्रुप क्या लेंगे, नंबर 1 एसेट का अंडर में आएगा। मैंने ये सब क्रिएट किया, याद है? एसेट लिया, हाँ। एसेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, यहाँ। और शॉर्ट टेक्स्ट में क्या रखो, बैंक अकाउंट। उसके बाद कंट्रोल डेटा में जाओ, आइए ना, ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी। ओपन आइटम मैनेजमेंट, हम लोग को उस टाइम कॉन्फ़िगरेशन में बोला था, ओपन आइटम मैनेजमेंट होता है अगर जब तक हम लोग पेमेंट नहीं दे रहा है वेंडर को, तब तक वो ओपन रहता है बुक्स ऑफ अकाउंट। लाइन आइटम डिस्प्ले क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। शॉर्टिंग की ये बैंक का कैसे, बैंक अकाउंट का कैसे शॉर्टिंग होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टिंग डेट, ओके? उसके बाद हम लोग जाएंगे क्रिएट बैंक इंटरेस्ट का टैब। याद है हम लोग फील्ड स्टेटस ग्रुप क्रिएट किया था, वहां से हम लेंगे, हम क्या लेंगे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट होता है G005। हम लोग G001 और G005 में थोड़ा चेंजेस डाले थे जब माई फील्ड स्टेटस वेरिएंट बन रहे थे, ये ऐसे लेंगे अभी। और मेरा फील्ड स्टेटस वेरिएंट अंदर में BR21 अंदर में G005 दे दिया। उसके बाद हम सेव कर दूंगा, क्या हो गया, मेरा बैंक अकाउंट सेव हो गया। अब यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अब एंटर कीजिए, देखिए आपका बैंक अकाउंट जीएल अभी शो कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी क्या होता है, कंपनी का खर्चा होता है, हाँ कि नहीं? हाँ। तो एक्सपेंसेस का रेंज क्या दिया था, 3001 to 4000, राइट? तो मैं वो फर्स्ट वाला नंबर लेती हूँ,
3001, उसके बाद क्रिएट। मैं एक्सपेंस ले लूंगा, अकाउंट ग्रुप, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ये पर माई सैलरी अकाउंट। उसके बाद कंट्रोल डेटा, डोंट टच बैलेंस इन लोकल करेंसी, सैलरी में ओपन आइटम होता नहीं, क्यों? लाइन आइटम डिस्प्ले होता है शॉर्ट की। सैलरी आपके लिए कॉस्ट अकाउंट है, यहाँ पर माई सैलरी ले लो, पोस्टिंग डेट, और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाके बिल स्टेटस वेरिएंस है, ये हम कॉस्ट अकाउंट्स लेंगे। ओके ओके सर। ले लिया। उसके बाद मैंने सैलरी का सेव कर दिया। ओके अब क्या करूं, ये जो जीएल होता है, ये फिनेंस के साथ कंट्रोलिंग का जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे होता है, ये जीएल बन गया। उसके बाद मैं एडिट कॉस्ट एलिमेंट में जाए। कॉस्ट एलिमेंट क्या होता है, कंट्रोलिंग का सब मॉड्यूल है जहां से इंटीग्रेशन होता है। अब मैं सैलरी जो है वो ऑटोमेटिक आ गया। क्या नंबर दिया था मैंने, गलत किया था। 3301 कहां से आ गया, 3001 होगा, मैंने गलती से 3301 नहीं है, कोई बात नहीं। सो 3301 वैलिड होगा। मैं 01 फिजिकल ईयर जब से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मैं मास्टर डेटा में क्लिक करूँ और देखिए मैं कॉस्ट एलिमेंट का हो गया, नंबर आ गया, सैलरी अकाउंट भी आ गया। अब ये क्या कैटेगरी में जाएगा, ये कैटेगरी सैलरी जो होता है ये प्राइमरी कॉस्ट और कॉस्ट रिड्यूसिंग रेवेन्यू। जब आप सैलरी देते हैं आपका रेवेन्यू कम हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। सो पहले वाला लिख लो, राइट। उसके बाद इंडिकेटर्स में जाएगा, सैलरी का तो कोई मेजरमेंट नहीं। अकाउंट असाइनमेंट बुक, कॉस्ट सेंटर कहाँ पे होगा, कॉस्ट सेंटर होता है। अभी तो मेरा फैक्ट्री नहीं बना है, तो मैं अभी फिनेंस जो होगा वो कॉस्ट सेंटर में हम डाल दूंगा। तो फिनेंस का कॉस्ट सेंटर अभी हम बनाए नहीं, हमको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना पड़ेगा, पहले हम सेव कर देती हूँ उसको। उसके बाद मैं कॉस्ट सेंटर बना लेती हूँ। /NKS01 is the transaction code for creating cost center। और क्रिएशन कॉस्ट सेंटर फिनेंस का काम होता है, आपका कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने एंटर मार दिया तो मैं एक कॉस्ट सेंटर बना लेती हूँ 1000 बोल के। उसके बाद मैं मास्टर डेटा में क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर हम नाम देता है फिनेंस डिपार्टमेंट। दे दिया, मिस्टर घोष बोल के किसी को नाम कर दिया। डिपार्टमेंट दे दिया फिनेंस। सेंटर कैटेगरी में जाएगा, ये बहुत सारे हैं। फिनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, फिनेंस कॉस्ट सेंटर ये दे लेती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन दे लिया। हायरार्की ऑटोमेटिक आ जाएगा। कॉस्ट सेंटर हायरार्की मैंने बनाया था जब कंट्रोलिंग बन रहे थे, उस टाइम में ले लिया था, ऑटोमेटिक आ गया। अब करेंसी क्या दूं, वाईएनआर। के बाद एंटर, वो अलर्ट देगा कि प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग तो मैंने एक्टिव किया था, मैंने बनाया नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम एंट्री देके यू कैन बाईपास एट द मोमेंट। कंट्रोलिंग में इसको हटाने पड़ेगा, नहीं तो एंट्री करने नहीं देगा। बाकी और कुछ जरूरत नहीं है। लैंग्वेज की ईएन और सेव कर देती हूँ। तो मैंने कॉस्ट सेंटर बना दिया। अब क्या करूं, अब मैं फिर जीएल में जाऊंगा, FS00 एंटर। 3301 में मैं फिर एडिट कॉस्ट एलिमेंट में जाके मैंने यहाँ कॉस्ट सेंटर 1000 जो बना है उसको असाइन कर दिया। उसके बाद सेव कर दिया। क्योंकि सैलरी एक कॉस्ट होता है, राइट। बैंक कोई कॉस्ट नहीं होता है, बैंक इज एन एसेट, इसीलिए हम ओनली एक्सपेंसेस विल गो टू कॉस्ट एलिमेंट। रेवेन्यू एलिमेंट, कॉस्ट एलिमेंट जो कंट्रोलिंग में जाता है। ओके
तो मैंने सैलरी जीएल बनाया और मैंने बैंक जीएल बनाया. इफ यू क्लिक हियर यू कैन सी जीएल अकाउंट्स दिखाएंगे. देखिए बैंक अकाउंट बन गया, सैलरी अकाउंट भी बन गया मेरा. ओके नाउ अभी जो ये तो जीएल बन गया है, जीएल मास्टर. अभी एंट्री, अभी सैलरी पेमेंट होगा. ये है एंड यूजर का काम, जो एंड यूजर लोग काम करता है, सैलरी पेमेंट दे रहा है. उसका ट्रांजैक्शन कोड क्या है? /n F-02 पेमेंट कर रहा है. एंटर. जब भी मैं F-02 दूंगा, देखिए ऑटोमेटिक टाइप ए से आ गया. अभी अभी बनाया ए से, डॉक्यूमेंट टाइप एंड नंबर इज ए से. पीरियड 10, मतलब आपका मेरा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट हुआ 2001, तो अप्रैल से काउंट कीजिए. अभी जनवरी है इसीलिए 10. कंपनी कोड ऑटोमेटिक आ गया, करेंसी आईएनआर आ गया. पोस्टिंग डेट आज ऑटोमेटिक आ गया. तो आज की डेट में मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ. तो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में F4 बोल के एक की होता है, उसको प्रेस करने से ऑटोमेटिक आपका कैलेंडर आ जाएगा स्क्रीन में. तो वेट कीजिए, आ जाएगा. आ गया कैलेंडर. और F2 दबा दीजिए तो आज का डेट दे देगा. जब मैं F-02 दिया है, यहाँ पर F-02 दिया है, SAP ऑटोमेटिकली पोस्टिंग की, P की मत, पोस्टिंग की 40 दे दिया. 40 इज द डेबिट की. यहाँ पर अगर जाएगा, बैंक में जैसे होता है ना डेबिट का, डेबिट निकलता है, यहाँ पर है बहुत सारे कीज है. 40 इज द डेबिट एंट्री एंड 50 इज द क्रेडिट एंट्री. ओके, तो मैं किसको, हम सैलरी पेमेंट कर लो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट क्लिक करने से मेरा सैलरी जीएल मैं ले लेती हूँ. उसके बाद एंटर. मैं 1 लाख रुपया का सैलरी पेमेंट कर रही हूँ. ठीक है, देखिए आइटम 1 एक एंट्री हुआ है, डेबिट एंट्री 40. ओके, अभी बिजनेस एरिया, मैंने बिजनेस एरिया भी बनाया है. कौन सा जगह पर बिजनेस चल रही है ब्रिटानिया का, जहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वही बिजनेस एरिया हमको देना पड़ेगा. हाँ ब्रिटानिया मैंने बनाया नहीं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के लिए. हाँ, ब्रिटानिया तारातला, मुंबई फैक्ट्री. हाँ, हैदराबाद. हु इज दिस? कोलकाता हैदराबाद. ऑफिस ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता ऑफिस. ठीक है, मैं दे दिया बिजनेस एरिया. कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिक आ गया. यहाँ पर मैंने याद স্যার आया, কি मैंने স্ক্রিন जब দেখা যাচ্ছে না? हाँ দেখা যাচ্ছে না? स्क्रीन দেখা যাচ্ছে না না. किसी को नहीं, এখন দেখা যাচ্ছে? हाँ सर, না. मेरे को देखा যাচ্ছে। হ্যাঁ, मेरे को देखा যাচ্ছে। আমরা দেখা যাচ্ছে না? हाँ, मेरा देखा না, যাচ্ছে। দেখে আমি না, দেখতে পাচ্ছি. কস্ট সেন্টার বিজনেস এরিয়া দেখাচ্ছে? हाँ सर। দেখুন আপনার দেখাচ্ছে কিনা. না স্যার, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না. দাঁড়ান, কি হলো আবার? আপনার নেটওয়ার্ক কোনো প্রবলেম আছে? দেখুন দেখা যাচ্ছে? হুম. আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? আপনার লোগোটা 4 লেখা আছে, শুধু লোগো. না না না, আপনি দেখুন আপনার ওখানে কি আপনার কিছু হলো কিনা দেখুন. ওকে, ঠিক আছে, দেখছি. দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান, 1 সেকেন্ড দাঁড়ান. কনফার্ম স্টপ শেয়ারিং, 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 শেয়ারিং. এবার দেখুন. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার দেখুন. দেখতে পাচ্ছি স্যার, দেখতে পাচ্ছি স্যার. হ্যাঁ, তো আগে স্ক্রিনটা দেখেছেন তো, যেটা থেকে বেরিয়ে এটাতে এলাম. হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দেখে. আচ্ছা, ডেবিট এন্ট্রি 40, অ্যামাউন্ট 1 লাখ, বিজনেস এরিয়া, কস্ট সেন্টার অটোমেটিক্যালি এসে গেছে. এবারে মনে আছে টেক্সট আমরা রিকোয়ার্ড এন্ট্রি করেছিলাম, পেমেন্ট অফ স্যালারি টু অ্যাকাউন্টেন্ট লিখে দিলাম. এবার ক্রেডিট কাকে করব? ব্যাংকে. 50 এখানে সিলেক্ট করা,
बैंक अकाउंट দিয়ে এন্টার কি বলছে is not defined for fiscal year 0 version 0 তাহলে কি এটা কি ভুল এটা ভুল প্লেসটা মনে হচ্ছে নিয়েছি আমি আমাদের বিআরকেএল হবে না মনে হচ্ছে আচ্ছা তারাতলা ফ্যাক্টরিটা নিয়ে দেখে কি বলছে is not defined for BR21 in the fiscal year 2020 execute function এক সেকেন্ড একটু চেক এটা কোন একটা কনফিগারেশনে কোন গন্ডগোল হয়েছে সিলেক্ট করলাম ও 2022 নিয়ে নিয়েছে 2021 নিতে হবে এক্সচেঞ্জ টাইম এক সেকেন্ড হ্যাঁ স্যার আপনি বোধহয় দেখতে পাচ্ছেন এই স্ক্রিনটা আমি এখানে একটা 2021 টা 22 থেকে নিয়েছে অ্যাকচুয়ালি তো যাই জন্য আটকে দিল 01 04 দেখুন এবার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন তো হ্যাঁ স্যার हाँ सर সেটেলমেন্ট 1 দিলাম তে এন্টার দিলাম হয়ে গেল তো আমার দুটো এন্ট্রি হয়ে গেল একটা ডেবিট আর একটা ক্রেডিট স্যালারিকে আমি ডেবিট করলাম 40 আর 50 দিয়ে ক্রেডিট এবার আর আমি ফিগার দেবো না এবার অ্যাস্টেরিস্ক মার্ক দেবো কস্ট সেন্টার 1 1 2 3 আর এখানে প্লাস সাইন দিয়ে দিয়ে ডকুমেন্টটা পোস্ট করছি আমি balancing field profit center is in line anyway এটা হচ্ছে দেখুন এন্ট্রি স্যালারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখতে পেলেন তো মানে এতটা কনফিগারেশন করার পর আমি তারপরেই পোস্টিং করতে পারছি আচ্ছা এবার এই ডকুমেন্টে গিয়ে আমি পোস্ট করতে যাব পোস্টিং করতে দিচ্ছে না কারণ এখানে একটা এরর এসেছে ইয়েস ওকে এবার আমি একটা অন্য কোম্পানি এনে রেখে দিচ্ছি যখন আমার পোস্টিং হয়ে যায় তখন জিএল রিপোর্টটা এইভাবে বের হয় /n FBL 3N এটা দেখাবে না কারণ পোস্টিং পড়েনি আমি অন্য কোনো কোম্পানি করে দেখিয়ে দিচ্ছি AP21 ঠিক এরকম ভাবে রিপোর্ট বেরোয় জিএল রিপোর্ট স্যালারি অ্যাকাউন্ট যদি অ্যাসাইন যা এন্ট্রি হয়েছে এত টাকা স্যালারি পেমেন্ট হয়েছে এটা অন্য কোম্পানি কোডে আমি দেখালাম যে এই রিপোর্টটা এইভাবে ওখানে এরর আসছে কারণ একটা কনফিগারেশন কোন রকম কিছু একটা হয়েছে ওটা আমি পরে করে দেবো क्लियर बुझा गया हाँ सर इतना कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने जीएल एंट्री पास होगा और F-02 से मैंने सैलरी पेमेंट किया अगर मैं AP21 लेके हम काम करूं सपोज /n F-02 ओके देखिए मैंने AP21 ले लिया एक ही सेम SA10 सब कुछ एक ही है डॉक्यूमेंट एंट्री F4 F2 F2 40 F-02 देने से 40 आ जाएगा यहाँ पर मैं सैलरी एक सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे सपोज मैं 5 रुपया का सैलरी दे रहा है 5 रुपीज बिजनेस एरिया
AP21 का क्या बिजनेस एरिया देखना पड़ेगा, APKL, ओके, इन ऑफ सैलरी टू अकाउंटेंट, क्रेडिट 50, बैंक अकाउंट, ओके, इसके बाद एंटर। इज नॉट असाइन, तो क्या असाइन है देखते हो, कॉस्ट सेंटर, बिजनेस एरिया कॉस्ट सेंटर असाइनमेंट ठीक होना चाहिए, नहीं तो ये एरर आ जाएगा। कंट्रोल एरिया AP21, ये वाला ले लेते हैं, एक्शन डिपार्टमेंट, एंटर, अमाउंट क्या दे रहा है, 5 रुपया, ओके, यहाँ पर 2 एंट्री हो चुका है, प्लस साइन, यहाँ पर कुछ भी नहीं, एस्टिमेट मार्क, उसके बाद देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 रुपया प्लस माइनस, डॉक्यूमेंट जाके पोस्ट, किसी ने किसी कॉन्फ़िगरेशन का चेंज कर दिया। एनीवे सो ऐसा ही चलता है, नेक्स्ट क्लास में आप दिखा देंगे, इसको थोड़ा चेंज करने पड़ेगा। सो दिस इज हाउ द GLs आर क्रिएटेड, द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज कॉन्फ़िगर्ड फर्स्ट, देन द GL कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद कंट्रोलिंग का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके बाद ये हम लोग GL एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द होल थिंग। कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? না বোঝা গেল আমি কি করলাম? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। তো নেক্সট ক্লাসে আমি আবার কয়েকটা GL করে নেক্সট ক্লাস থেকে আমি MM এ ঢুকবো, MM এ ক্লাস স্টার্ট করব। নেক্সট ক্লাসটা কবে হবে Yes, sir. সেটা ইনস্টিটিউট বলে দেবে, হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে ওকে স্যার, ওকে, ঠিক। আর এই ক্লাসের ভিডিও রেকর্ডিং আমি জানি না আপনাদের কাছে যাবে কিনা, আমার কাছে যদি ভিডিও রেকর্ডিং চলে আসবে, আমি ক্লাসটা ক্যান্সেল করলে ভিডিও রেকর্ডিং আসবে, আমি যে যার ইমেল আইডি দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা ফারুক, আপনার বোধহয় এ আছে না, আপনার বোধহয় সফটওয়্যারটা আছে, আপনার দরকার নেই, রাইট? না না আমার কোনো দরকার নেই। আপনার দরকার নেই, তাহলে অনিকেশকে আমি পাঠিয়ে দেবো। ফার্স্টে আমি ভিডিওটা পাঠাই, তারপরে আমি SAP GUI লিঙ্ক পাঠাচ্ছি, সেইটা ডাউনলোড করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ডাউনলোড ইট and call me, আমি Okay, sir. তারপরে ওটা কনফিগার করে দেবো। ওকে, Okay, গুড okay, নাইট, sir. থ্যাঙ্কস ফর জয়নিং, বাই। গুড নাইট স্যার, থ্যাংক ইউ।